बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कतर ने पाकिस्तानियों के लिए एक और ऐलान कर दिया है। अब वीज़ा फ्री एंट्री मिल गई है पाकिस्तानियों को, यानी अब वीज़ा लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने जाना है तो एक महीने के लिए वैसे ही कोई भी पाकिस्तानी जा सकता है, वीज़े की उस तरह से ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि आपको होटल की पहले से बुकिंग और रिटर्न टिकट चाहिए और आप जनाब कतर जा सकते हैं। अब ये एक नया कदम है कतर और पाकिस्तान के दरमियान और ज़्यादा करीबी ताल्लुकात का, और कतर ने पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल कर लिया, उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है कि जहाँ से आप कतर में फ्री एंट्री यानी वीज़ा फ्री एंट्री आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें हाल ही में कतर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को, तो बेहतर से बेहतर होते नज़र आते हैं। ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जनाब नून लीग के दौर में बड़ी डील हुई थी और उस पर नून लीग कहती थी हमने कमाल डील की है, और इसके अलावा बहुत से ताल्लुकात भी कहे जाते हैं, बिजनेसेस का हवाला भी दिया जाता है, कतरी ख़त का भी कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के बाद ये चीज़ उतनी ज़्यादा हाईलाइट ही नहीं हो रही कि कितने ज़्यादा यानी माजी से भी कितने बढ़कर ताल्लुकात हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जो डील हुई थी नून लीग के दौर में, कतर के साथ गैस की डील हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 2021 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया कुछ और असली हुकाम के साथ कतर का, और उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, और उसके तहत अब क्या है कि जनाब पाकिस्तान के लिए 10 साल के लिए जो मुआहदा हुआ वो दुनिया की तारीख का सबसे सस्ता LNG का मुआहदा कहा जा रहा है। तवानाई की सबसे सस्ती डील उसको करार दिया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान को 10 साल में $3 अरब बचेंगे। $3 अरब, आप सोचिए, और ये पिछले मुआहदे से भी 31% कम पर हुआ है। यानी एक मुआहदा हो चुका हो, आपने लिख कर दे दिया कि जी ये 15 साल का है या 20 साल का मुआहदा है, फिर उसको रीनेगोशिएट करना और अपने हक में मजीद फायदे लेना, जब एनर्जी की कीमतें आप देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो फिर देखा गया कतर के पाकिस्तान से ताल्लुकात तो अब और बेहतर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात है मैन पावर की। ये जो वीज़ा फ्री एंट्री मिली है, एक तो कतर को इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए भी है कि वर्ल्ड कप होना है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप, और वो इस साल के आखिर में होना है। उसके लिए भी कतर पहले से ही ऐलान कर चुका है कि भी 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख तक रोज़गार के मौके पाकिस्तानियों के लिए उसका ऐलान हो चुका, और उसमें सिक्योरिटी भी है, उसमें ज़ाहिर है मजदूर, वर्कर्स, दीगर लोग चाहिए, क्योंकि कतर की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा कतर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। बड़े इसने पापड़ बेले हैं, बड़ी मुश्किलों से गुजरा है ये मेज़बानी हासिल करने के लिए, क्योंकि उस तरह से कतर की टीम को दुनिया की उन टीमों में तो शामिल नहीं है। लेकिन अब कतर ने पूरा शहर का शहर ही आबाद कर दिया। उसमें कोई कहा जाता है, आप समझिए कि $300 अरब एक तरह से लगाए गए हैं, और तब जाकर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और ये सब कुछ किया गया है। अब इसमें बरह रास्त ये कहा जा रहा है कि कतर को तकरीबन उनकी इकॉनमी को $20 अरब का सिर्फ इस वर्ल्ड कप से फ़ायदा होना है। $20 अरब का, यानी कम से कम 15 लाख लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप के 1 महीना पहले 1 महीना बाद तक यहाँ पर रहेंगे कतर में। तो वो भी एक इनकी ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों के लिए ये रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं इस वजह से। और मैंने आपको बताया कि कतर के साथ एक तो ये सबसे बड़ा जो हमें हाल ही में नज़र आता है मुआहदा, वो यही है, दुनिया की तारीख का सबसे सस्ता मुआहदा इसको करार दिया गया। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। कई मुश्किल मौक़ों पर जहाँ कतर से कई ममालिक ने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, जिनमें सऊदी अरब था, कतर पर इल्ज़ाम लगाया दहशतगर्दी की सपोर्ट करता है, अल जज़ीरा इनका चैनल दुनिया भर में मशहूर, उस पर भी पाबंदी लगाई थी। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस रखा था, और सऊदी अरब के चाहते हुए, या सऊदी अरब कतर से ताल्लुकात ख़त्म कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने कतर के साथ ताल्लुकात कायम रखे थे। फिर वो ज़ाहिर मामला हल हो गए, और कतर में ही आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान के साथ जो भी डील का मामला हुआ, मुज़ाकरात चले अमेरिका के, वो भी कतर में हुए। तो लिहाजा कतर और पाकिस्तान के कई जगहों पर एक जैसे इंटरेस्ट नज़र आते हैं।
ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کروانا ہو، چاہے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کروانا، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ، یہ سب آپ دیکھیں تو پاکستان اور قطر بالکل ایک طرح سے نظر آتے ہیں۔ اب قطر سی پیک سے بھی جڑ رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ قطر کر رہا ہے سی پیک میں، اس میں ٹورزم بھی ہے، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، وہاں پر قطر فوڈ سیکیور ہونا چاہتا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے پہلا اپنا دورہ جو کیا تھا قطر کا 2019 میں کیا، اور اس کے بعد پھر قطر کے امیر انہوں نے یہاں پر آ کر اعلان بھی کیا کہ $3 ارب، یعنی یہاں آئے اس کے بعد، اور 2019 کی بات ہے، اور یہاں $3 ارب جو اس وقت IMF سے معاہدے کا معاملہ چل رہا تھا تو پاکستان کو سپورٹ ملی تھی ان $3 ارب سے جنہوں نے رکھوائے تھے پاکستان کے خزانے میں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد قطر اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہت زیادہ بہتری دیکھی گئی ہے، اور آنے والے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ اور بھی بہتری آئے گی۔ ہاں، دفاعی تعلقات جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہاں پر قطر کی فوج ہو، ان کے پائلٹس ہوں، ان کو ٹریننگ دینے میں پاکستان سب سے آگے ہے، پاکستان کی فوج سب سے آگے ہے۔ کئی اہم ایڈوائزری پوسٹ پر پاکستان کے اہم لوگ وہاں پر تعینات ہیں، تو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے قطر کے ساتھ پاکستان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات کا، اور آنے والے دنوں میں یہ بڑے زبردست ہونے والے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو طیارے بھارت نے خریدے ہیں فرانس سے، رافیل، وہ قطر کے پاس بھی ہیں، اور ان پائلٹس کو، قطر کے پائلٹس کو ٹریننگ کون دیتا ہے؟ پاکستانی پائلٹس۔ تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ آپ کے لیے یہ ایک یعنی سمجھیں کہ خبر بھی ہے اور دلچسپ امر بھی ہے کہ پاکستان کے پائلٹس بھی ہوں، پاکستان کے آفیسرز ہوں، وہ کس لیول پر قطر میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں، آپ جانتے ہیں خلیجی ممالک سے آتی ہیں، سعودی عرب سر فہرست ہے، اور اس میں قطر بھی ایک اہم ملک ہے۔ قطر کی آبادی چونکہ کافی کم ہے، لیکن بہرحال قطر میں بھی پاکستانی بڑی تعداد میں ہیں، اس لحاظ سے کہ اب ان کو اور زیادہ اپرچونیٹیز آنے والے دنوں میں مل رہی ہیں، ابھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ ورلڈ کپ کی وجہ سے بھی ایک بہت وہاں پر کنسٹرکشن کا بوم ہے، اور اگرچہ وبا کی وجہ سے اس کو کچھ جھٹکا لگا، لیکن بہرحال پھر بھی بہت زیادہ پاکستان کے لیے مواقع ہیں اور اس سے اور زیادہ بڑھیں گے۔ اسکلڈ مین پاور کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو قطر سے اس طرح کے معاہدے پاکستان کے ہو چکے ہیں لیبر کے حوالے سے۔ اور پھر قطر نے جو ایک اہم قدم اٹھایا تھا وہ یہ کہ یہ شاید خلیجی ممالک میں UAE کے بعد پہلا ملک تھا کہ جس نے رولز چینج کیے کہ بھائی جو کفیل والا معاملہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت بغیر آپ کوئی دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے، اس کو بھی ختم کیا تھا۔ تو لہٰذا قطر اور پاکستان کے تعلقات لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اور زیادہ بہتر ہوں گی، اور یہ جو اس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں دونوں گورنمنٹس کی طرف سے انویسٹمنٹ کے، جس میں نے آپ کو بتایا ہر طرح کا شعبہ شامل ہے، ٹیکنالوجی کی بھی بات ہوتی ہے، ٹورزم کی بات ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس میں انرجی کی بات ہوتی ہے، تو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اس میں اور بھی یعنی قربتیں ہوں گی، اور اس حوالے سے اور بھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔